So what's up guys, kali ini aku bakal ngelakuin prank yang aku pakai sound. Nah sound ini aku masukin ke tas, aku nyalain paling keras pakai suara kambing. Mantap. Yo, thanks for watching my video. Don't forget for like, comment, and subscribe my YouTube channel Putu 180. Dan kalau kalian punya ide buat prank, kasih aku ide di Instagramku. Komen aja di fotonya, soalnya aku udah kehabisan ide. Oh shit! Jangan lupa buat share videoku ke teman-teman kalian agar banyak yang nonton, kasihan viewku sedikit. Yo, thanks for watching. See you next time and keep creative.